स्माइल फाउंडेशन के प्रयास से शनिवार को राजधानी में स्वास्थ्य प्रशिक्षण और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में उपस्थित थे अगरतला नगर निगम के महापौर दीपक मजूमदार, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष बीके राय, समाज सेवी वेनगार्ड के प्रमुख सेवक भट्टाचार्य, राज्य के प्रसिद्ध कलाकार स्वप्न नंदी सहित अन्य प्रमुख हस्तियां। इस दिन नगर निगम के सफाई कार्यक्रम के मुक्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया गया और स्वैच्छिक रक्तदान भी किया गया। यह आयोजन राजधानी के IMA हाउस में हुआ। कार्यक्रम के दौरान सेवक भट्टाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि रक्तदान किसी के और जीवन को बचाने जैसा ही है। ऐसा सामाजिक कार्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती। हालांकि उन्होंने इस कार्य में समाज के सभी वर्गों से आगे आने की अपील की। একটা রক্তদান শিবির করা, একটা স্বাস্থ্য শিবির করা কিংবা রক্ত দেওয়া এটা অবশ্যই বড় কাজ, কিন্তু এই বড় কাজগুলো আজকে সারা রাজ্য জুড়ে একটা সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়েছে, অনেকেই করছেন। আমি একটু অন্য জায়গা থেকে বিষয়টাকে দেখি। স্মাইল ফাউন্ডেশনের ছেলেমেয়েরা আজকে কলেজ পড়ুয়া ছেলে মেয়ে, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলে মেয়ে, স্কুলের উপর দিকের ছেলে মেয়েরা সাধারণত যে প্রবণতা সারা সমাজ জুড়ে, শুধু রাজ্য না, শুধু দেশ না, গোটা পৃথিবী জুড়ে যে প্রবণতা চলছে, আমি, সে ও সখা, এই তিনজনের পরিবার, নিজে বাঁচলে বাবার নাম হবে, এরকম সংস্কৃতি, এরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে দেশের জন্য কাজ করা, সমাজের জন্য কাজ করা, এই যে সামাজিক দায়বদ্ধতা, এই সামাজিক দায়বদ্ধতার নজির যারা যারা রাখছেন রাজ্যে।